যাই হবনি এঠারু অযোধ্যাপুর বহুত দূর যেহেতু মু কূল পুরোহিত সেঠিকি ন গলে চলিবনি যাওয়া পড়ব পরে মো নাতিকে টিকে ডাকি যাই বাবা গগন এ গগন মারি আস মারি আস মারি আস अरे पिटुआ ओ पिटुआ वो नाती टुका रिका अरे हां साला बाम हाथ लगाई छे साला साला किया साला द्वारो आई छे Finish musical सब ओजाप करती बापा मुझे साइकिल होता मझुगुड़ भांगी दे था अभद्र अरे नाटिया मिलुआ अरे कह नातिर अभ्यास रही तो हसी अरे बापा नाचे हाँ धरिक यहीटा बापा साला सिंगापुर तो अरे हाँ कहना हो साला देखा तार दाढ़ी नो तो साला घोड़ा ना जोड़िया भाई घोड़ा ना कब आनी चाहिए हाँ साला तो मोटा जल्दी देखा जाऊँ जी साला हाँ हजार बाईस कौन आई थी हजार 22 बच्चों रख दिया को दाढ़ी ना इतना घोड़ा ना जो अरे हाँ नाती नाती अरे मो गलुआटा अच्छे की अच्छी ये डाक ओके कौन भारी बिचलित लागुछ अरे बड़ खुशी खबर कथरे बाप जाइनो की पहुंच गयो अरे बापा गलुआ तू तो पाला को सब आड़े जाउ चोरी अनसरा रे 7 दिन हेले रामलीला चलिले अरे पाला को जाइछो जाने मु কথা তো জানুছ ଆଉ ଡାକିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆର ବାପା ଆଚ୍ଛା କକେଇ କହୁନାହାନ୍ତି ପାଲା ପୁଅ ତମେ ଜ୍ଞାନର ସବୁ ଖଣ୍ଡେର ସବୁ ତମ ଭିତରେ କୁନ୍ଦି ହେଇକିରି ଅଛି ଏ ବାପ ଅନେଇଲ ଏଠି ରୂପେନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର ତମର ଡ୍ୟୁଟି ଶୁଣୁ ନେଇଥିଲେ ଜାଣିଛି ରେ ବାପ ବୟସ ଆସିକିରି କକେଇ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ ଏ ଶଳାଟା हाँ कौन में लगे जाओ अरे बापा ये से भंजपुर भीतर पदे होते टिके सुनाइल ये हमरो अयोध्यावासी सब सुनी दे ए सुनो हाँ ओके
ହଁ ତମେ ତ ଅନସରାକୁ ତୈଳ ପେଟ ଖିଆ ବେଳେ ବୁଲୁଛ। ଅଜା କାହିଁକି? ଅନସରାକୁ ତୈଳ ପେଟ ଖିଆ ବେଳେ ବୁଲୁଛ। ଓହୋ ଅନସରାକୁ ତୈଳ ଆମେ ପେଟ ଖିଆ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ। ଆରେ ବାପ ସଂସ୍ଥା ତ ତମେ କଳାର ମହତ୍ଵ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ନାଇଁ ବାପ ଖାଲି କାହାର ହୁମ ହବ, କାହାର ଝୁଅ ବାହାଘର ହବ, କିଏ ପଇସା ଜାଣି। ରହ ରହ ଟିକେ ରହ ଫୋନ ଆଇଲାଣି ଘରେ କଣ କରିବି ବାପ ମୋର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କଣ ବାହାଘର ହବ କାଳିଆ ଝୁଅର? ହଁ 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 ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଇ କହୁଛ କି? ହଁ ହଁ ଆରେ ଯଦିଓ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଧରା ପଡ଼ିଛି ବାହାଘର କରିବି ଆଉ କଣ କରୁଛ? ନା ହବନି। ଆରେ ଆର ବର୍ଷ ତା ବାପର ବାହାଘର କରିଥିଲି ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇନଥିଲା, ତା ଝୁଅର ବାହାଘର କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ନାହିଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ତା ବାପର ବାହାଘର କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇନି କହୁଛି ବାକିରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର ଆସିକିରି ବାଳ ପାଚିଗଲେ ଆଉ ବାକି ଚଳେଇବ? ହଁ କଣ କହିଲା? ଝୁଅର ବାପର ଏକାଳକେ ଦବ? ହଉ ତାହେଲେ ହେଲା ଆଉ। ହଁ 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 ମୁଁ ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରା ଆଡ଼ିକି ମାରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଗଲେ ସେ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଆଉ। ହଁ 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 ଖାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ତ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ବାପ ତାହେଲେ ପଦେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଦା ପଳେଇ ଆଉ କଣ। ତମେ ଏବେ ପାଲା ଶିଖ, ଖାଲି ଚଢିବ 10,000, ପେଣ୍ଡାଲ ଚଢିବ ମାନେ 10,000। ଆଇ ପେଟ ଖିଆ ତୈଳ ଅନୁସରା ତୈଳ ଅନୁସରା ଏଟା ଚଲେଇଛ ଆଉ ମୁଁ ତ ମାତ୍ରେ ଆସିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା କାହିଁକି? ଆରେ ମୋ ପାଲା ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ। ହଉ ତମେ ପାଲା ଶିଖିବ, ପାଳି ଧରିବ? ହଉ ଶିଖ। ଏ ପୁଅ ଠିକ ରେଡି ତ? अरे साला से काला ब्रोकर है। गणर नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा ए भिन्न भिन्न कर्तव्य हे पंचदेव नमस्तुते। कवि पदे लिखिले रवींद्र भुंज कलारे नीला लागिची रे नीला चल रे, अरे नीला लागिची रे नीला चल रे। अरे गरजुछि बड़ दान, गरजुछि बड़ दान, ए गरजुछि बड़ दान, गरजुछि बड़ दान। भक्त मेल रे नीला लागिछि रे नीला चल रे। जय जय दीन बंधु नवद हाँ बापा सेमती नहीं बुझ बापा गलुआ अरे केड़े बड़ खुशी खबर कर। हौ बापा छाड़ हाँ। विषय वस्तु ऊपर पदे कहवा तापर हम बाटे पति कहि जा हाँ कौन है जानी छना दिन कथा कहला कालिया ठाकुर नाम जो पीज दिन मास दिन मो सरिला हे प्रभु कालिया ठाकुर ए दिन मत कौन देखा हौ छाड़ी दे पुओ बहुत समय हेले चल पड़ेगा अयोध्या। गलुआ
ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କଥା ହେଇଛି ଜାଣିଲଣି ଜାଣିନଥିବ ଏଠି ଅନାନି ବାପ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ହଁ ଜାଣିଛ ଚାଲ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ବେଗି ବେଗି ଚାଲ ଚଳିଯିବା ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି ରୋଜଗାର କଥା ଆସ ଆସ